So karon magbato-bato pick me ni Efraim. Among game kay magbato-bato pick me if pildi siya di siya katahan ang og TV. Di ba, Efraim? Yeah. Bale, dali bato-bato pick ta. Ano dali? Game. 4 points. 5 points ha, 5 points. Dapat 5, maka 5 siya, guys. Sige. Sige, 0 ha, 0 ni isa ha. Muna itong points. Pakita diri. Sige. Bato, bato, pick. Sige, usa. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Duha na. Sige. Bato, bato, pick. Usa. Sige, bato, bato, pick. Tulo na. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Pildi ka. Bato, bato, pick. So guys, pildi ko guys. Sana na siya TV guys. Ansay na ang friend? Friend. Ay, na.